بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا حبيباتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. Salve a tutti e benvenuti, spero che state tutti bene. E oggi prepariamo insieme le tartellette alla frutta che sono molto buoni e belli di aspetto. اليوم غادي نقترح عليكم هاد التارتليت ديال بالفخوي. ممكن تعمروهم باش ما بغيتو بالكناش اللي بغيتو، كيجيو زويونين وراقيين في المنظر ديالهم وكيجيو بنان بزاف وسهلين في التحضير ديالهم. sono facilissimi da preparare, non ci vuole tanto tempo e si preparano in pochissimo tempo. Avete visto come sono splendidi? Allora, per questa ricetta abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti. Alors, هنا عندنا 200 غرام ديال الدقيق، عندنا غنحتاجو البيضة. qui abbiamo 200 grammi di farina, un uovo, abbiamo 60 grammi di olio di semi di girasole, 60 grammi ديال الدقيق ديال الزيت، وهنا عندنا 70 grammi di السكر. qui abbiamo 70 grammi di zucchero. Per lo zucchero potete o aumentare o diminuire, rimane sempre a vostro piacere. بالنسبه للسكر ممكن انكم تزيدوه، ممكن انكم تنقصوه، ممكن على حسب، كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. وعندنا معلقه كبيره ديال النشا. abbiamo un cucchiaio grande di fecola di patate o mais o maizena, quello che abbiamo, e poi abbiamo un cucchiaino di lievito. وعندنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. على بركه الله غادي نبداو. il nostro uovo. aggiungiamo lo zucchero, e aggiungiamo il nostro cucchiaio di fecola. نزيدو معلقه كبيره ديال النشا. كنديرو قريصه ديال الملحه، un pizzico di sale، كنبداو نزيدو في الدقيق ديالنا. aggiungiamo un po' alla volta farina، صافي. من بعد كنخدمو بيدينا مزيان. lavoriamo con la mano molto bene. Per la farina aggiungiamo un po' alla volta per vedere se c'è bisogno di aggiungere o basta solo quello che avete messo. Non è di certo mettere il tutto.
aggiungiamo il nostro lievito. كنخدموها بيدينا مزيان، كنزيدوا الخميره ديالنا. المهم على حساب الدقيق، ما تزيدوش كل دقه واحده، زيدوا بشويه بشويه، لمره تيكون البيض عندنا كبير، مره صغير، مره الدقيق كيشرب، مره ما كيشربش، يعني خاصكم تبقاو تزيدوا بشويه بشويه. تقدروا ما تستعملوش الطحين كله، مهم على حساب العجينه كيفاش عندكم. lavoriamo bene a mano finché non appiccica più. غنبقاو نخدموها بيدينا حتى ما كتبقاش تلصق لينا في يدينا. المهم كيف ما كتشوفوا معايا دابا appiccica un po'، باقا كتلصق شي شويه، come vedete appiccica un po'، كتلصق. غنزيدو شويه ديال الدقيق ونخدموها عاود. aggiungiamo un po' di farina e lavoriamo ancora fino ad ottenere un impasto morbido e non appiccicoso. حتى كنحصلوا على عجينه رطبه وزوينه متماسكه وما كتلصقش لينا في يدينا. صافي، وكنكوروها وكنطلقوها بالمدلك كيف ما كتشوفوا معايا، مبقاش كتلصق. come vedete non appiccica più. adesso andiamo a stendere col mattarello. mettiamo un po' di farina e stendiamo. كنديروا الدقيق وكنطلقوا العجينه ديالنا. كنسرحوها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. stendiamo bene come vedete e prendiamo il nostro stampo e tagliamo. كناخذوا الطابع ديالنا كنقطعوهم دوائر كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا كناخذوا، الا ما عندكمش هنا عندي انا هاد الطابع ديال السيليكون كتحطوا عليه من الفوق كيجي زوين، ولا الا عندكم حتى الكاغط ديال الحلوى كما غادي نوريكم. الا عندكم الكاغط ديال الحلوى حتى هو ممكن تقلبوه وديروا فيه من برا. ممكن ما كديروش غير كاغط واحد، كديروا تقريبا شي 3 باش بحال كيبقى شاد مزيان. Qui come vedete andiamo a prendere i perottini di carta. Se non avete lo stampo in silicone o quelli in acciaio, potete usare questi qua i perottini in carta e mettere 3 o 4 perottini, così reggono il peso dell'impasto. Sono molto buoni e vi piaceranno di sicuro. Andiamo avanti con tutto il resto dell'impasto che abbiamo. Il forno deve essere preriscaldato a 180 per una ventina di minuti. الفران اللي كنكونوا سخناه على درجه الحراره 180 تقريبا شي 20 دقيقه اللي كيبقاو في الفران. هنا كيف ما كتشوفوا معايا حطيتهم في هذوك السيليكونات وحطيتهم في الكواغط ديال الحلوى كيطيبوا كيجيو زويونين ومقرمشين كما كتشوفوا معايا. come vedete scottano ancora questi i perottini che abbiamo usato.
molto belli. Li lasciamo a raffreddare, così riusciamo dopo a riempirli o a decorarli. كنخليوهم يبردوا مزيان باش نعمروهم ونديروا لهم الديكور ديالهم كيجيو زويونين. ممكن انا هنا استعملت الفروي اللي استعملت الفريز او توت. نتوما ممكن تستعملوا اي فاكهه واحده اخرى عندكم، كيوي، اناناس، الخوخ، اي فروته عندكم ممكن تستعملوها. هنا عندنا الكريمه باستيتشيرا، كريم باتيسير، كريمه الحلواني اللي غادي نديروها في البوش ديالنا وغادي نعمرو بها. Qui abbiamo la nostra crema pasticcera che vado a riempire, la metto nella poche e vado a riempire le mie tartellette, come vedete. E la frutta che vado a usare, le fragole e le more. Se voi non avete le fragole o volete utilizzare qualsiasi altra frutta, si può fare pesche, kiwi, banane, ananas, qualsiasi frutta avete potete utilizzarla, non ci sono problemi. O anche altra ganache potete utilizzare alla cioccolata o alla marmellata, dipende da cosa volete, cosa preferite. هنا عندي الفريز اللي قطعته ديجا قطعته. qui abbiamo le fragole che avevo già tagliato, le more, e andiamo a decorare le nostre tartellette, come vedete. Sono molto buoni. Potete anche ora tagliare la frutta come volete. هنا قطعت الفريز من قبل كما كتشوفوا معايا على هذه الطريقه هذه كيجي زوين. وانتم كيف ما سبق لي قلت لكم ممكن تستعملوا اي فخوي عندكم في الدار، كيجيو زويونين وراقيين في المنظر ديالهم. تنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجاب ديالكم، وما تبخلوش ديروا لايك، ما تنساوش، واللي باقي ما تابوناش تنتمنى يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد ان شاء الله. Spero che la ricetta di oggi sia stata di vostro gradimento. Non vi dimenticate di mettere like e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di condividere il video con i vostri amici, e soprattutto il like, mi raccomando, il like non vi dimenticate di metterlo. E ci vediamo alla prossima se Dio vuole. نشوفوا في وصفة جديدة إن شاء الله، وبالتوفيق، إلى اللقاء.